Ayan, game. Read this, ha? A butterfly. Hindi. Wait lang. Yan. Basa. Dragon. Dragon. Shape. How about this? And then the parrot. Basa. Folder. Folder. Eto. Ay, yun. Ano nga? Ayan, basa. Soap. I soap. One. Eto. One. One, basa. This. And yun. Country. Country. How about... Oh, wait. Huwag ka magulo. Ito. Ano yun? Ano yun? Yan. Stairs. Stairs. How about... ano pa ba? Ito. One, basa. One, read. Read this. Ano yun? Ha? Sugar. Sugar. Okay. Ito naman. Ito. I'm here over there. Huh? Like the dragon. Basa mo yan. Banger. Ha? Banger. Ano ba? Hindi. Ulit. Rainy car. Then. Car. Red car. Vinegar. 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 Ano pa ba? Yung mahirap-hirap. Car. Hindi. Alam mo na yun eh. Ano ba mahirap basahin? Ito. Wait lang. Dito ka. Mahirap to basahin. Dito ka. Okay, mahirap to. Ay, ito. Basahin mo. Mahirap yan. Harap. Ha? Harap. Tignan mo, nahirapan ka. Harap. Ano? Harap. Ano paharap? Ayan oh. Basa. Harap. Ha? Harap. Ano harap? Ulit. Harap. Ito. Harap. Hindi, wait lang. Ito. Ma. Ha. Ano ha? Ayan, one eye. Harap. Hindi mo harap. Ulit ha? I will write again. I may. Ma. Ma. Huh? He. Siya. Yan. Ay. Marada. Yan. Madra. Ano mo, nahirapan ka? Ang galing ko talaga.